Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danaiswara, mahasiswa baru IAIN Pekalongan tahun 2020, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, kelas B. Saya akan membacakan kitab Fathul Mu'in sebagai tugas dirasa ulia dengan bab yaitu sholat. Babus sholat hiya syar'an aqwalu wa af'alu makhsusah muftadihatun bitakbir wa muhtadimatun bitaslim wa sumiyat bidzalika li istimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya ad-du'a'u wal mafrudatul 'ainiyatu khassu fi kulli yawm wa lailah ma'lumah minad-din bidarurati fayukaffaru jahaduha wa lam tujtama'u hadhihi al-khams li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa faradat lailatal isra' ba'da an-nubuwwah bi 'ashri sinina wa thalathata ashhur lailata sab'a wa isrina min rajabin wa lam tajibu subha yawmatil kal-laila li'adamil ilmi bi kaifiyatiha innama tajibul maktubah ay shalawatul khams ala kulli muslim mukallaf ay balik aqil dzukur wa ghairuhu tahir fala tajibu ala kafir asli wa sabi wa majnun wa maghma alaihi wa sakaron. Jadi sholat adalah menurut bahasa adalah segala perkataan dan perbuatan yang makhsusoh ditentukan muftadihatan diawali atau dibuka dengan takbir, muhtadimatun bitaslim dan diakhiri dengan salam. Wasumiyat bidalika dinamakan seperti itu li istimaliha ala sholati lughatan karena sholat menurut bahasa berarti doa, berdoa, wal mafrudatul ainiyah doa yang diwajibkan setiap orang, khos fi kulli yaum setiap hari dan malam, maklumah minaddin keharusan daripada agama, fayukaffaru jahaduha dan dianggap orang bukan berimanlah yang tidak mengerjakan sholat itu. Walam tujtama'u hadhil khams li ghairi nabiyyina Muhammad dan tidak diwajibkan sholat 5 waktu ini kepada selain Nabi Muhammad SAW. Wa faradat lailatal isra dan diwajibkan ketika malam Isra ba'da nubuwah setelah kenabian 10 tahun 3 bulan tepatnya pada malam 27 Rajab. Walan tajibu subha yauma tilka likalailati pagi hari setelah Isra, pagi harinya belum diwajibkan sholat subuh karena ilmunya bagaimana kaifiyahnya belum diketahui oleh Nabi. Innama tajibu al-maktubatu adapun diwajibkannya sholat 5 waktu kepada setiap muslim mukallaf, muslim yang telah dewasa, ay balik atau orang yang sudah balik, aqil orang yang berakal, dukur orang yang kuat, au ghairu atau semisalnya, tahir suci. Fala tajibu ala kafir maka sholat tidak diwajibkan kepada orang kafir asli, orang yang tidak beriman sama sekali, wasobi bayi, wa majnun orang yang gila, wasakaron orang yang dalam keadaan mabuk, wala ala haid dan tidak diwajibkan kepada orang yang menstruasi, wa nufasa atau orang yang selesai melahirkan, li'adami sihatiha minhuma sehingga kesehatannya itu kembali pulih, wala qada'a alaihim dan tidak diwajibkan mengqadha atau menghadirkan pada hari setelahnya sholat itu. Bal tajibu ala murtad
wa mu'tad bisaqar wa yuqtalu ayil muslim al mukallafut tahir haddan. Akan tetapi diwajibkan mengkodonya kepada orang yang murtad atau orang yang mabuk untuk mengkodonya kembali sholat itu setelah dia kembali kepada agama. Wa yuqtalu ayil muslim mukallaf tahiran haddan. Apabila yang melakukan itu seorang muslim mukallaf, maka hukumnya adalah bidarbi unuqin inna akhrajuha ayil maktubah amidan. Bidarbi unuqi, dipukul. Bidarbi unuqi in akhrajuha, atau meninggalkannya, ayil maktubah amidan atau amadan atau sengaja. An waqti jam'in laha in kana kaslan. Adapun apabila kaslan disertai apabila hanya sekedar malas tetapi masih menganggap kewajiban sholatnya itu tetap ada, wa illam yatub, apabila dia tidak bertaubat ba'dal istitabati ala nadabil istabati qaddi qabla taubah lakinnahu yu'athamu wa yaqtalu kafran. Apabila dia tidak bertobat, maka dia tidak dijatuhi hukuman sebelum taubat, tetapi dia dihukumi berdosa atau kafir. Apabila dia meninggalkannya secara seluruhnya, tidak mewajibkan diri atas sholat itu, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan ketika meninggal. Fasl fi syurutis shalah. Kelas atau pasal tentang syarat sholat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Syarat yang menjadi sihatnya sholat. Walaisa minha. Syarat itu bukan bagian daripada sholat, akan tetapi keberadaan syarat itu menentukan sahnya atau benar tidaknya sholat itu dilaksanakan. Waqadamat asyurutu 'alal arkan. Syarat ini harus terpenuhi dahulu sebelum rukunnya. Jadi harus memenuhi syarat terlebih dahulu, kemudian baru sah melakukan rukun-rukunnya. Li'annaha aula bitaqdimi idza syart ma yajibu taqdimuhu 'ala shalah wa istimraruhu fiha. Syurutus shalah khamsatun ahaduha taharatun an hadas wa janabah. Yang pertama adalah toharoh. Jadi syarat sholat yang pertama harus suci, toharoh. Toharoh an hadas, dari hadas dan janabah. At-toharoh menurut bahasa, at-toharoh lughatan an-nadhafah wal khulus minat danas, bersih daripada khulus minat danas. Wa syar'an raf'ul man'ud mutarattabu 'alal hadas awin najas. Fal ula ay taharah 'anil hadas. Yang pertama taharah dari hadas itu dengan cara berwudu. Huwa bidammil waw isti'malul ma', menggunakan air, fi a'dha'i makhsusah, menggunakan air pada bagian-bagian tertentu pada tubuh. Muftatihan bin niyah, dibuka dengan niat. Bifat iha ma yatawadda'u bih wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubah lailatul isra. Wa syurutuhu ayul wudu ka syurutil ghusl khamsatun ahaduha ma'un mutlaq. Syarat wudu itu yang pertama adalah air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, bukan air mutanajis, bukan air yang musyammas, bukan air yang tidak mengalir.
fala yurfa'ul hadasu wala yazilu wala yurfa'ul hadas wala yazilu an-najas wala yahsilu sa'ir taharah walau masnuna illal ma' mutlaq wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma' bila qaid wa in rasyah min bukharil ma' at-tahur au istihlak fihi al-khalid au qaid bimuwafaqatil waqi' kama il-bahr bihilaf ma la yadakaru illa muqayyidan kama il-ward ghairu musta'mal fi fardi taharah min rafa' hadas asghar au akbar walau min tuhur hana min tuhur lam yanwi au sabi au lam yumayyiz li tawaf walau ma'fuan anhu qalilan ay hal kaunul musta'mal qalilan aidunal qullataini fa in jama'al musta'mal fa balagha qullataini fa wa furuduhu, adapun wajib-wajib wudu itu ada sita, ada 6. Ahaduha niat. Yang pertama niat. Wudu'u au ada'u fardu wudu' au ada fardu wudu' au raf'u hadas li ghairi da'im hatta fil wudu' al mujaddid aw at-taharah anhu aw at-taharah li nahwi shalah mimma la yubahu illa bil wudu' aw istibahah muftaqar ila wudu'i ka shalah wa masul mashaf wa la takfiniya istibahah ma yandabu lahul wudu' ka qiraatul Qur'an awil hadis kadukhulul masjid wa ziyarah kubur wal asl fi wujubin niyah khabar innamal a'malu wal aslu fi wujubin niyah khabar innamal a'malu bin niyah wa ay innama sihhatuha ikala kamalaha wa yajibu qarnuha inda awil ghusl juz'i min wajah. Maka diwajibkan ketika mencuci sebagian wajah. Falau qarnuha bi atna'ihi kafa wa wajaba i'adah ghusl ma sabaqaha wa la yakfi qarnaha bima qablahu haitsu lam yastashibuha illa ghusl syai'in minhu wa ma qarinuha huwa awwalahu fatafutu sunnatul madadu inna ma'aha syai'un min wajhi ka hamratis syafati ba'da niyyah fal ula ayafraqa an-niyyah bi ayanwi 'inda kulli min ghuslil kuffaini mada wal istinshaq sunnah wudu' summa faradul wudu' 'inda ghuslil wajhi hatta la tafutu lahu fadilah istishabun niyyah min awwali wa fadilah al-madmadati wal istinshaq ma'al ightisalil hamratis syafah. Wa thaniha ghuslu dhahir wajahahu li ayah faghsilu wujuhakum, membasuh wajah li ayati faghsilu wujuhakum wa huwa tulama baina manabitus syar, mulai dari tumbuhnya rambut kepala ra'suhu ghaliban aw tahta muntaha lihyahi, sampai bawah lihyat lahyihi, bawah janggutnya bi fathil lam fa huwa minal wajh duna ma tahtahu wa sya'ru an-nabitu ala ma tahtahu.
Pasal fi sholatil jamaah. Pasal tentang sholat berjamaah. Fi sholatil jamaah syara'at bil Madinah wa aqalluha imam wa ma'mum. Sholat berjamaah ditetapkan atau ditetapkan sebagai hukum itu di Madinah. Wa aqalluha paling sedikit imam wa ma'mum wa hiya fil jum'ah thumma fi subhiha thumma subuh thumma al-isya thumma al-asar thumma dhuhur thumma al-maghrib afdal. Salatul jamaah fi ada'i maktubah la jum'ah sunnah muakkadah. Adapun salat jamaah selain sehari Jumat itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Lil khabar al muttafaq alaihi salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Adapun khabar yang menyatakan tentang keutamaan salat jamaah yaitu salatul jamaah afdalu min salati al fadh bi nahwi dzalik wa bi 27 darajah. Lebih utama sebanyak 27 derajat. Wal afdaliyah taqtadi an-nadbiyatu faqat wa hikmah as-27 anna fiha fawaid tazidu ala salatil binawi dalik wa kharaja bil ada'i al-qada'. In tafaqat maqdiyatul imam wal ma'mum sunnatul jamaah wa illa fa khilaful ula ka ada'il khalaf qada wa aqsuhu wa faradu khalaf nafila wa aqsuhu wa tarawih.
wa yajibu satrul aurah kharij shalah aidan. Di antara wajibnya sholat itu juga harus menutup aurah. Walaupun di luar sholat pun kita harus tetap menutup aurah. Walau bin najas, walaupun itu dengan baju yang sangat kotor. Au harir, walam yajid ghairuhu hatta fil khalwah, sampai kepada keadaan khalwah. Lakinnal wajib fiha satru sawati ar-rajul wa ma baina syaratun wa rukbatun ghairuhu wa yajuzu kashfuha fil khalwah law minal masjid li adna ghard katabrid wa syianah taub min ad-danasi wal ghabari 'inda kansil baiti wa ghusl ma'rifah dukhulil waqt yaqinan aw dhannan faman shalla biduniha lam tasih sholatuhu wa in waqa'at fil waqti li anal i'tibar fil ibadati bima fi dhannil mukallaf bima nafsul amri fil uqudi bima fi nafsil amri faqad fawaqtu duhur min zawali syamsi ila masyiridul ka kullu syai'in mithluhu ghairu dhilli istiwa'in ay dhilli al mawjudu 'indahu. Ketika sholat kita juga diharuskan mengetahui waktunya, ma'rifah waktu. Yakinan audonan, artinya yakin waktunya telah tiba atau perkiraan waktunya masih tiba. Faman sholla biduniha lam tasih sholatuhu. Orang yang sholat tidak pada waktunya atau tidak mengetahui waktunya, maka tidak benar sholatnya. Salatuhu wa in waqa'at fil waqti la'anal i'tibar in wajada sumiyat bidzalika li annaha awalu salati dhahrah. Waktu asar waktu duhur ila ghurubi jami'il qarasi syamsi, waktu maghrib minal ghurubi ila maghibati syafaq al ahmar. Waktu maghrib itu dari ghurubnya syams atau dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Waktu isya min maghribi syafaqi qala syekhuna wa yanbaghi nadaba ta'khiruha li zawalil asfari wal abyad khurujan min khilafi min aujaba dalik wa ila tulu'il fajri shadiq. Waktu subuh dari tulu'il fajri shadiq, dari merekahnya fajar shadiq, kadib ila tulu'i ba'di syamsi, sampai munculnya matahari, wala illa ba'das yundabu ta'jilu sholah li walau isya li awali waktiha, dan diutamakan untuk menyegerakan sholat ketika tiba waktunya. Li a'mali sholatil awal waktuha wa ta'khiruha an awalihi li tay jama'a atna'uhu wa in fahasya ta'khiru ma lam yadukul waktu walidoniha idan lam yafhash urfan la lisyakin fiha mutlaqan wal jama'ah al qalilah awil waqt afdal minal katsirah akhiruhu wa yu'akharul muharramu salatul isya wujuban li ajli khauf faut hajj bi fawdil wuqufi bi arfah salah law salaha mutamakkinan li anna qada'uhu sa'ban wa salatu ta'akhiru li annaha ashal. Yukrahu tahriman sholah la sababalaha kan nafil al mutlaq wa minhu sholatu tasabi awlaha sabab mutaakhir karokati istikharah aw iram ba'da ada'i subh hatta tartafa'u syams karam wa asar hatta taghribu wa inda istiwa'u ghairu yaumil jum'ah la malahu
sabab mutaqaddam karakatai wudu wa tawaf wa tahiyah wa gusuf wa salatul janazah walau ala ghaib wa i'adah ma'a jama'ah walau imaman kafaituhu fardu aw nafil lam yaqsud ta'khirul ha lil waqtil makruh li yaqdiha fihi aw yudawamu alaihi falau tahriqa'u salatu ghairu sahibah tul waqfil waqti makruha min fasal fi arkani sholat fi sifati sholat ay furuduha arba'ah tu asyar 14 yaj'alu tuma'nina fi mahaliha ruknan wahidan ahaduha niyah. Yang pertama adalah niat. Wahiyal qasdu bil qalbi li khair innamal a'malu lil khabari innamal a'malu bin niyah. Fajibu fiha ay niyah qasdu fi'liha ay salatu litamyizi an baqiyatil af'ali wa ta'yinuha min duhur aw ghairu litamyiz an ghairiha fala yakfi niyyah fardul waqti walau kanat salatul maf'ulah nafilan ghairu mutlaq karawatib wa sunan wal mu'awdat sabab fayajibu fiha ta'yinu bil idafati ila ma ya'inuha kasunnatu duhri wal qabila awil ba'diyah wa illam yuakhir al qabliyah wa mithluha kasolati laha sunnah qablaha wa sunnah ba'daha wa qa'id tul adha awil akbar awil fitri awil asghar fala yakfi salatul aid al witr sawa'un al wahidah wa zaid ta'ala wa yakfi. Demikian ulasan sedikit tentang bab sholat dalam kitab Fathul Mu'in yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas dirosah aulia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.